Hai, Assalamualaikum. Saya Anis daripada SMK Belara. Di sini terdapat sebuah buku yang bertajuk Kuasa Kepimpinan Ilahiyah yang telah dikarang oleh Muhammad Hassan Al-Basri. Apa yang saya suka tentang buku ini adalah yang pertama, kita dapat menjiwai kepribadian Ulul Azmi. Yang kedua, kita dapat menelusuri khalifah yang disegani. Dan yang ketiga, kita dapat meneladani 4 wanita terpuji. Dan buku ini sesuai untuk semua peringkat umur, tidak kira kanak-kanak maupun dewasa, kerana kita dapat mempelajari dan mencontohi cara kepimpinan mereka. Dan marilah kita sama-sama membaca buku, kerana bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Ikhwan daripada SMK Belara, ingin berkongsi dengan anda sepenimbulan bahasa ini sebuah ringkasan hidup Nabi Adam alaihi salam. Okey, seperti kita semua tahu, Nabi Adam adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya. Mereka hidup bahagia. Dia dianugerahkan cahaya mata kembar yang pertama, iaitu Habil dan adik perempuannya Qabil, dan adik perempuannya Labuda, manakala Qabil dan adiknya Iklimah. Apabila mereka meningkat dewasa, Nabi Adam ingin mengahwinkan pasangan kembarnya itu. Dalam keadaan tersebut, Qabil enggan bersetuju. Okey, jadi itu sahajalah daripada saya, ringkasan hidup Nabi Adam alaihi salam. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada setiap umat dan menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah takrut, berhala dan yang disembah. My name is Fatin Nabila binti Syafri Wahi and I am from SMK Belara. Today I would like to share about a story entitled Famous Last Word. So it is written by Katie Allender. So the main character of this story is Willa. She just moved to Los Angeles with her mother and stepfather. The stepfather's name is Jonathan. He is a famous director for movies. At school, Dawan is known as the girl who lives in the murderous victim's house. So back in 1930s, a young actress has been murdered. She managed to make 2 friends, which is Marnie. So Marnie is a superficial girl who always looking for attention. The other one is Wyatt. However, he's just nice to Willa. Eventually, they found out that the ghost name that has been disturbing Willa, her name was Paige. So, with Paige's help, they both managed to find out that all of the victims of the serial killer was actually related or connected to Jonathan's movie. So, at the exact moment, finally Paige shows up and kills Reed. Nama saya Mariam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Belara. Saya satu buku ceritanya ialah Tingkatan 2 di Seri Medoh. Saya suka buku cerita ini kerana dia memberi saya pengajaran, dan salah satu pengajarannya ialah kita janganlah menipu diri kita untuk berjaya. Saya Amir Ashraf dari SMK Belara. Buku yang saya baca adalah bertajuk Ada Apa di Bawah Sejadah. Di dalam buku ini terdapat beberapa lagi kisah pendek yang memberi pelbagai jenis pengajaran kepada saya dan mungkin kepada pembaca yang lain. Antara pengajarannya adalah kita haruslah melakukan sesuatu itu dengan seikhlas hati kita dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Yang kedua, kita tidak seharusnya menilai seseorang itu hanya dari luaran sahaja, kerana cantik itu tidak semestinya baik dan buruk itu tidak semestinya jahat. Dan yang ketiga, kita haruslah bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Nadira binti Awang. Saya bersekolah di SMK Belara Kuala Terengganu.
Pada musim PKP ini, saya telah pun membaca satu buku yang bertajuk Checklist Muslimah. Pengajaran yang dapat saya ambil dari cerita ini ialah kita sebagai seorang manusia janganlah membuka aib seseorang. Bak kata patah, jika kita menjaga aib seseorang, maka Allah akan jaga aib kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hani Syakira dari SMK Belara. Saya telah mengisi masa lapang saya dengan membaca sebuah novel yang bertajuk Si Muslim Zilmat Shah hasil karya Hadi Fayat. Saya suka novel ini kerana ia memberi pengajaran dan keinsafan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syarul Azwan. I'm from SMK Belara. Today I'm going to read a poem about title Best Thing. Cook from the fried banana cherries mum when she had a couple of cherry, ice cream and jelly, nearly everything on telly. Cartoons, western, comedy, pop, start on that I never stop. The taste of parsley, vinegar, mustard, school chocolate, pudding with cream custard. Waking up on a Saturday morning, great blob of candy floss and hot dog at the fair. My bag, my new bike, my favorite chair. I going go on forever if I wanted to. And so I expect could you? Assalamualaikum, my name is Aisha Shafia from SMK Belara. Today I will talk about the book that I have read. The title is Once Upon a Dog. After a bump on her head, Nikki has a wild dream, which she, her BFF Chloe and Zoe, her crush Brandon, and Minga Mackenzie are all part of well-known fairy tales. At last, she finally defeated the Mean Queen and woke up from her dream. I like this story because it is really adventurous. Nama saya Ahmad Simi bin Umar. Saya bersekolah di SMK Belara. Pada bulan membaca ini, saya membaca sebuah novel yang bertajuk Misteri Lift Berhantu. Nama saya Alisa dari SMK Belara. Saya ingin membaca sebuah novel bertajuk Hanya Kenangan. Saya menyukai novel ini kerana ia mengisah tentang ikatan persahabatan antara Tasha dan Suraya yang semakin kukuh dan kuat apabila Tasha mengawini abang Suraya iaitu Adam. Mereka berkongsi segala cerita suka dan duka. Sekian, terima kasih. Hi, I'm Suhaila. I'm studied at SMK Belara. Here, I want to tell you about my favorite storybook. The title of this book is Leaving No Footprint. This storybook is about a family have the same problem, the same worries, and the same argument. Nime in northern China has been married for 17 years, but a letter from an old flame make her life turn upside down. That's all from me. Thank you. My name is Nate. I'm from SMK Belara. Today I will share about book I have read at home. Sometimes I have like to read storybook. It's like Batu Hikmah. I like to read this book because he has moral we can learn and make our life is better. Okay, like this book I get the moral is impatient attitude will lead to loss. From the moral I can find one more moral is that we must be patient with the challenge we face and work hard to find solution. Okay, this is all from me. My name is Tasha and I'm from SMK Belara. I want to share about a novel that I read at home recently. It's an English novel. The title of this novel is Where Rainbows End. I love this book because it teaches us the importance of friendship. Besides, each friend should always be there for each other as Alex and Rosie goes through
all the trials of life together. This book also teaches young people, especially students, to think carefully before they doing something that will affect their future. Hai, nama saya Majdia dari SMK Belaga dan ini ialah buku kegemaran saya, Diary of a Wimpy Cabin Fever. Buku ni dia menceritakan tentang kehidupan seharian seorang budak lelaki yang sebaya dengan saya bersama dengan keluarga dia, rakan-rakan dia. Buku ni best sangat sebab kehidupan dia macam ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Lepas tu watak-watak dia pun berbeza, kelakar. So, lepas saya baca buku ni, saya rasa kita tak patut ada perangai yang sama dengan budak lelaki ni. Sebab dia ni suka sangat cipta alasan untuk elak tanggungjawab yang akhirnya susahkan diri dia sendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Ridiani dari SMK Belara ingin berkongsi tentang buku yang saya telah baca pada hari ini, iaitu buku Aku Budak Medik. Okay, buku ini telah menceritakan perjalanan atau kehidupan bagi pelajar perubatan. Saya juga dapat mempelajari pelbagai istilah seperti tulang femur. Rupanya ternyata tulang femur ialah tulang peha, dan tulang ini juga merupakan tulang terpanjang dan tulang terkuat dalam tubuh manusia. Hi, my name is Fir and I'm from SMK Belara. Today I'm going to review a book called Langit Mekah Berkabut Merah. This is a story about Medah, a girl that lived in the village, and since her father passed away because of some misunderstanding with the villagers. The moral of the story is we need to love each other, be patient, be responsible on your family, and to help people in need. Nama saya Nur Fatimah Zahara binti Ramli dari sekolah SMK Belara. Hari ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Bebas Jangan Sampai Terbabas. Kisah ini menceritakan pengalaman masyarakat Malaysia yang beragama Islam pergi ke luar negara. Dalam novel ini juga menceritakan pelbagai budaya negatif masyarakat barat yang boleh mempengaruhi agama Islam. Sebab itu saya memilih novel ini kerana mempunyai pelbagai pengajaran dan manfaat yang boleh saya ambil sebagai teladan. #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Alia Fatihah binti Azhar. Okay, tengok tajuk dia ialah Dia Gadis Idaman. So, cerita ni mengisahkan tentang cinta antara dua darjat, which is anak tak sah taraf bercinta dengan anak golongan ternama. Adil ke, tak adil ke, korang boleh tahu. Cerita tentang anak sah taraf dan cerita tentang mendapatkan keadilan untuk anak tak sah taraf. Today I want to show you one of my favorite book, which is 13 Reasons Why by J. Asher. So basically, the story is about Clay Jensen, the main character, who discovered several cassette tapes recorded by Hannah Baker, his classmate and his first love, who committed suicide 2 weeks earlier. So in the cassette, there are 13 reasons why Hannah killed herself, and Clay is one of them. So after reading the story, there are many moral values that you could learn. We should be a responsible person. So like in this story, Mr. Potter should try to understand Hannah's feeling. Saya daripada sekolah SMK Belara. Pada bulan membaca ini, saya membaca sebuah novel yang bertajuk Kisah Cinta Ahmad Ahmad. Cerita ini membawa banyak pengajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita. I'm Aisyah from SMK Belara. Today, I'm going to do a vlog for a book review entitled Tok Janggut by Abdul Latif Talib. The story can increase my knowledge about history. Assalamualaikum semua, nama saya Nur Ain Dalili. Buku yang sering saya baca iaitu Cik Akademik Lawan Samsing Insaf. Dalam buku ni
terdapat banyak tips belajar seperti membantu meningkatkan daya ingatan pelajar. Awal Tuhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota bermatanya palsu. Tanpa membaca jajatlah ninggal, tanpa ilmu kemanalah kita. Reading is fun. Reading is fun. Reading is fun. Always remember, reading is fun. 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 Hello, hai. Hello, hai. Assalamualaikum. Hi, Assalamualaikum. My name is Tasha and I want to share about a novel that I read at home. It's like Batu Hikmah. Saya Ridiani dari Renang. Ya. Dalam novel ini juga menceritakan kisah. Dalam novel ini juga menceritakan pelbagai budaya. Because of that, Mida have to talk. Stay safe, stay home, jaga diri, and hashtag kita jaga kita, okay? Reading is good. Reading is fun. That's all for me. Thanks for watching. Thank you for watching. See you. Stay home, stay safe.